Bamada pointi kanumagaw ambe aw bɛf ka aw waleɲumandɔn dante foli min na fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ ana ni waati in na an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ lajɛlen kan ka daminɛ an ka page Facebook la ka taa bila an ka chaîne YouTube fo ka taa bila an ka TikTok ani an ka Instagram o n'a ɲɔgɔnnaw an b'aw bɛɛ fo dante foli min na an bɔra seli la kunna sini o an bɛ dugawu kɛ an b'a fɔ aw bɛɛ san bɛɛ Ala ka an ka sanw caya an bɛɛ jɛ ni o ye faso in ye n'o ye ba Maliba ye Ala ka a kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye ya Rabbi Ala ka ba Maliba bɔ kɔkanmɔgɔ jugu kɔkannamɔgɔ ani kɔnɔnajugu Ala ka a bɔ olu sagona kɔnɔ a ka kan an maliyɛnden bɛɛ sago ye jamana mɔgɔ bɛ yen k'i sago de faso in ka kɛ an ta ye faso in ka kɛ faso ye faso min ni a kun bɛ kɔrɔta diɲɛ fan 14 fɛ i n'a fɔ a bɛ sira min kan an bɛ don min na ko bi an bɛ o dugawu kɛ Ala ka o dugawu minɛ an ye bi an sigira an ka jɛmukan Mali kɛnɛ kan ni bɛ ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa bila juma la walasa ka se ka bɔ ni dugu kunnafoniyabaw ye bi kunnafoni belebeleba dɔ b'an bolo an bɛna an da don o la yan'o cɛ ni monsieur le maire de bɛ yan dadalasigi la komi tarata o tarata n'ale de bɛ jɛmukan ninnu ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ o siratigɛw la an bɛ kuma di a ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila an bɛ sɔrɔ ka na don an ka bi kunnafoniw kɔnɔ monsieur le maire salamu aleykum. Waaleykum salam. Baasi t'i la. Baasi tɛ yen an sira yɛrɛ la Ala k'an tile hɛrɛ la. Amina yarabi. Ala k'an bɛn sababa ma. Amin. Su kibaru Ala k'a tɛmɛ hɛrɛ la. Amina yarabi Allah. An bɛna kunnafoni min di Ala k'a kɛ kunnafoni ye min b'a to an badenw b'a faamu u t'a faamu cogo ɲuman na walasa an ka jamana a bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo min na. O bɔlen kɔ a la seli tɛmɛna n'o ye seli nicini ye sunkalo tɛmɛna an ye seli kɛ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ko Ala k'an ka seli caya Ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma Ala k'an kisi sintanɛ ma Ala ka haminako nɔgɔya duguni ni kɛnɛkan ta Ala ka san caman jira an kɛnɛ la sitigiya la musotigiya la balimatigiyala la sinjitigiya la cɛtigiya la dentigiya la sɔrɔtigiya la Ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka hinɛ an ka taabaaw la Ala ka yafa k'u ye fɛn ko kiti min na Ala ka nɔgɔya an bɛ taa jɛmu ma Ala ka nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ an ka tila ka hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye bɛɛ lajɛlen ka yafa an ma an ka kɛtaw n'an kɛcogow la kuma fɔcogow la n'a donna n'u gɛsɛrɛ olu bɛɛ ka lajɛlen ka yafa an ma an bɛ Maliko de hukumu kɔnɔ n'o tɛ kojugu tɛ merci. D'accord. Merci bien monsieur le maire an b'i fo an b'a fɔ Ala ka dugawu minɛ i ye kuma koloma yɔrɔ dɔ fɔ o ye ko an auditeurs ka yafa ma tiɲɛ don ka d'a kan kuma dɔ la i bɛ kuma dɔ fɔ kuma min tɛ bɛn maa dɔw ma i bɛ se ka kuma fɔ kuma min fɛnɛ ni a bɛ porokoto kosɛbɛ an bɛ hakɛto ɲini an b'a ɲini Ala fɛ a ka yafa an bɛɛ lajɛlen ma an lajɛlikɛlaw an ni Amadu Zɛri Ɲamele fɛnɛ bɛ yan an n'ale bɛna jɛ ka jɛmukan in ɲɛnamaya ɲɔni an ka don n bɛ kuma di ale fɛnɛ ma a ka dakuru ɲɛ 2 fɔ folikan na ola an ka sɔrɔ ka segin ka na an ka babu kɔnɔ Amadu Zɛri Ɲamele salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatullah. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi foyi tɛ an bɛ Ala tanu. I ni walawala i tɛna fɔ ko sun bɛ ka digi la sunkalo banna dɛ. Sunkalo banna seli yɛrɛ tɛmɛna an b'an profiter an ka plateau kan an bɛ i yɛrɛ selima fɔ ani monsieur le maire Ala ka san caman jira an na an bɛna ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ k'an jurumu bɛɛ yafa an b'a fɔ an filɛbagaw ye k'u yɛrɛ ka hakɛto n'an ka kumaw minnu fɔra n'an ma bɛn o ma adamaden ye filifɛn ye ne bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔfɛ n b'u fo u ka fasoden ɲuman la k'u fo u ka cɛsiri la o ye n ka folikan ye ka di mɔgɔw ma fɔlɔ. D'accord. Merci bien Amadou Zɛri Ɲamele an lajɛlikɛlaw an b'aw ladɔnniya k'an ka bi kunnafoni balan kɔnɔ kunnafoni belebeleba 2 bɛ yen an bɛna an da don o la ni ka o walawala
bɛɛ lajɛlen ye kunnafoniya sɔrɔ kunun ka bɔ an ka jamana ɲɛmaaw yɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko boloji ɲɔgɔnma min bɛ sɛbɛn min bɛ ni o bɛ na an ka jamana ani Faransi ne b'olu koloso ɲɔgɔn na ni o de ye sababu ye ni Faransi b'anw ka jamana kɔnɔ bi ni ka na an ka finitigilakaw dɛmɛ ko dan bɛna kari o la ni kunnafoni bɔlen bɛɛ lajɛlen kɔntanna maliyɛn den bɛɛ lajɛlen kɔntanna o la n b'a fɔ k'aw ka tulo ɲɛgɛlen jɔ kosɛbɛ monsieur le maire bɛ yan a bɛ na nin kunnafoni wala ye walasa faamuyali bɛ se ka sɔrɔ a la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka babu filanan bɛna tali kɛ MINUSMA ko la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko MINUSMA ale ye jɛkulu dɔ bolofara ye jɛkulu min ni o ye diɲɛ jɛkulu caman ye an bɛ se ka fɔ yɛrɛ a bɛɛ presque bɛ jɛkulu min na n'o ye ONU ye ni kɛlɛ bɛ jamana o jamana kɔnɔ walima ɲagata o ɲagata bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ wuli ni ka u senfa biribiri ni ka na o dɛmɛ kɛ o siranatigɛw de la MINUSMA bɛ anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan bi mais an bi mɔgɔw bɛ ɲini ka fili MINUSMA ka baara ma ka d'a kan maaw bolo ko MINUSMA na bɛ mun kama an ɲɛ b'a la k'a fɔ k'u tɛ ka o minɛn fa bi ani monsieur le maire bɛna an da don MINUSMA nakun na ani u bɛ ka baara mun lawaleya plutôt an ka jamana kɔnɔ an bɛna jɛ k'o walawala ye su in na o la a y'a partager kosɛbɛ a y'a partager ka d'a kan kunnafoni ninnu nafa ka bon kosɛbɛ o la monsieur le maire an bɛna boli ka don an ka kunnafoni kɔnɔ d'accord monsieur le maire kununko n'o bɛnna mɛkalo tile 2 ma san 2022 an ka jamana ɲɛmaaw ye communiqué kɛ commune min n'u bɛ tali kɛ u ka communiqué 29 na ni o bɛna tali kɛ k'a jira k'a fɔ ko olu ye jateminɛw kɛ olu ka jateminɛw kɔnɔ k'olu y'a ye k'a fɔ ko bolodi ɲɔgɔn sɛbɛn min bɛ olu ni Faransi cɛ ko o siranatigɛw de y'a to Faransi bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan bi ko wa ko Faransi bɛ ka waleya dɔw kɛ k'a sɔrɔ a ma sara anw na u ka jateminɛw la u bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko ni o ko n'a ɲɔgɔn na ɲɔgɔnnaw ka d'a kan an ka maaw bɔra ni ka dénonciation kɛ a mɛnna u y'a jira k'a fɔ ko Faransi b'an espionner u b'an dodolima u b'an ka espace aérien violer a kuma fɔra ka sɛgɛn a yirala k'a fɔ ko article 26 alinéa 4 je pense ko ni fan fila fɛn fɛn bɛ fɛ ka bɛnkan sɛbɛn ye ni k'a ci ko i bɛ sɛbɛn kɛ ni k'a ɲɛsin dɔ in ma k'a jira u la k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ko k'a jɔ ko o de siranatigɛ kɔnɔ ko a bɛ jɔ a ma fɔ ten ko o bɛnkan sɛbɛn bɛ taa bila fo kalo 6 ɲɔgɔnna hukumu kɔnɔna la mais monsieur le maire an bɛ fɛ ka mun faamu bakurubaya la yala an ka jamana ɲɛmaaw ye nin communiqué mun kɛ kunun yala nin tɛ lettre de décès ye anw ni Faransi ka bolo di ɲɔgɔn sɛbɛn ma wa monsieur le maire bon nin ye sɛbɛn min ye sɛbɛn in dilanni fɔlɔ mɔgɔw b'a fɔ accord tɛ c'est un traité de don entre un état et un autre état n'a bɛ fɔ ma le traité qui est une coopération maintenant accord ye jamana kelen denw bɛnkan min dilanna olu ni ɲɔgɔn cɛ o y'o ye fɔlɔ maintenant o traité min tun bɛ Mali ni Faransi cɛ depuis 1950 comme 87 84 fo kana bila an bɛ don min kɔnɔ ko sisan ni segin kɛra ka 2013 k'a lawaleya ka bɛn 2016 ma o tuma la o de bɔrɔtɔli ko wale système nana mais an y'a ye sɛbɛn min b'a kɔrɔ depuis fɔlɔ la Musa tile kana bila sisan na u tun ye accord 11 kɛ min b'a jira ko an ye jɔn ye an tɛ bɔ an nɔ la an ka jɔnya ye b'a la wariko b'a la an ka taamacogo b'a la tani ka segin b'o la ko wɛrɛ caman b'o la sɔrɔ kɛcogo ni sanni feerew u y'a bɛɛ accord dilan a document b'an bolo i b'a ta sanfɛ fo ka jigin 11 de don sɔrɔsi ko fana ta b'a la mais an y'a ye n'u ye fanga minɛ hali ni mɔgɔ bɛ fanga ɲini na u t'a dɔn mais n'u ye fanga minɛ n'u ye nin gafe ninnu ye u bɛ sin de ka tunu min ka tugu tubabuw kɔ u ka sira kɔnɔ jamanadenw fɛlen bolo k'u bɛ an fɛ mais jamanadenw janfalen don o de ɲɛdɔnna depuis ni équipe ni nana n'o kɛra Asimi Goyita ka mɔgɔw ye bandaw y'a ye dɛ bandaw tun b'a fɛ ka taa n'a sira ye mais a yela k'a faamu Asimi de fɛ k'a fɔ min ye accord de traité ye traité min bɛ an ni Faransi cɛ n'o bɛ fɔ o ma ko coopération vraiment par rapport au le côté de défense ko ka solution ɲini ko k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na parce que
u tun y'a fɔ ko ale man kan ka kɛ vice-président hali n'a kɛra vice-président ye il va s'occuper seulement des affaires militaires et de la défense. Donc maintenant o hukumu kɔnɔ ale y'a sɛgɛsɛgɛ yen de k'a dɔn min b'a la ko min don a man ɲi waleya mun bɛ ka kɛ mun talen don ka ɲɛsin an ka militairement an ka jamana ma a man ɲi waleya mun talen bɛ ka ɲɛsin an ma sɔrɔ ko la a man ɲi waleya mun ainsi de suite. Donc a y'a fɔ sisan ko fo k'a réviser ko ka militairement ta réviser min kɛra IBK ninnu fɛ tout récemment ko a fɛɛrɛ kɛ k'o réviser o révision de kɔnɔna na an ye sortie caman kɛ sentinelles ani fusil maliw ani jumɛn ni jumɛn an caman bɔra an ye siraba minɛ f'an kun bɛna taa Kuluba o y'a sɔrɔ Assimi est vice-président. C'est pour dire seulement à la France et à ses amis que an bɛna bolo bɔ ɲɔgɔn bolo de hakilina ta don nataw la parce que vice-président da tura la donc sisan a kɛlen kɔ président ye a y'a fɛsɛfɛsɛ k'a ko da kɛnɛ kan k'a fɔ nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ ni ninnu bɛ tan donc a ye papier de bɔ ka lettre de dénonciation ci kalo 6 de b'o bolo sariya kɔnɔ u ka article 60 la maintenant kalo 6 min bolo sariya kɔnɔ n'o kalo 6 tɛmɛna o kɔrɔ ko i ka juru t'a tigi la bilen donc maintenant a bɛ ci olu b'a fɔ farafinw de don an ka sira si tɛ nin na jusqu'à ce que a bɛ ɲini ka kalo 10 bɔ ou bien a bɛ na tɛmɛ o kan donc finalement o de nana n'a ye sisan k'a ye k'a fɔ waleya min ye nin ye n'an m'an sɔnni sigi nin kan komi an ye laɲini kɛ a mɛnna kalo 6 min ye délai o tɛmɛna san bɛna se donc an ko k'a lajɔ. D'accord. Monsieur le maire Faransi ka so filanbuluniya a ma dogo an na an yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la n'o sɔrɔ accord militaire tɛ Faransi ni Mamurutilenw fana ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yen ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ Faransi nana k'u bɛna anw dɛmɛ a bɛ yen accord kɔnɔ an bɛna jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais monsieur le maire an nana ye k'a fɔ Faransi ni anw ka maaw bɛ ɲɔgɔn ye ani Mamurutilenw bɛ ɲɔgɔn ye o cogo la monsieur le maire est-ce que o de ma kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka nin lettre de dénonciation in bɔ wa walasa Faransi ka se ka teliya joona ka bɔ anw ka jamana kɔnɔ. n bɛ hakililajigin kɛ sisan k'a fɔ i ka plateau kan bɛɛ lajɛlen k'a faamu lorsque on a annoncé la venue de Wagner Wagner ko kuma wulilen anw ka nin Mamurutilenw n'a bɛ fɔ o ma MLA transformé sisan CEMA ye n'u bɛ k'u tɔgɔ sugu bɛɛ la dɛ ASUA dɛ sɔgɔ sugu bɛɛ i ye n faamu MCA dɛ MZA dɛ a kuma ka ca maintenant u bɛ k'o fɛn fɛn kɛ olu de y'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye ko mɔgɔ wɛrɛ ko Rusila ka na u y'u yɛrɛ dɛ u ma dogo dɛ Assimi Goïta b'a kalama toutes les autorités là aw les 500 colonels aw b'a kalama ko u ko k'u tɛ jɛn n'a ye ko an ka mɔgɔ an bolo di mɔgɔ wɛrɛ ma olu ye autorité de ye ou bien olu ka groupuscule ni ye état de ye. Voici une grosse erreur que l'autorité malienne a laissé passer. Voilà. Kuni Faransi tara ko lu se ka Faransi ka vide combler ko ka Faransi nora aux États-Unis o ba ira ko fanga do bolu la fɛn dɔ b'u la u ni fangarasi bolo bɛ ɲɔgɔn bolo dibi la u y'a bɔ dibi la ko la k'a da kɛnɛ ka paparapa bɛɛ y'a ye o comment ça veut dire que ils peuvent faire une déclaration de la sorte o période kelen na n bɛna hakilijigin kɛ le responsable un responsable de ce mouvement là au sein du CNT a ye kuma parakatalen fɔ a ko n'an ma sɔn ka an ka accord na waleya an bɛ maramafɛn ta ka maaw fa u ma dogo dɛ an y'aw fa kunu an bɛna faali daminɛ kɔ tuguni ka baga bololankolon ma misali tɛ mɔgɔ bolo an bɛn'u faali daminɛ a y'a fɔ tan de koyi kuma jɛlen don dɛ a tɛ dabiri dɛ a y'a fɔ Maliki Jaw ninnu ma se k'ale kɛ Assimi ma se k'a ka décision ta k'a kɛ o mɔgɔ kelen bɛ CNT kɔnɔ jusqu'à présent donc voici des choses qui se font n y'a fɔ k'u ka caresse dabila par rapport à la sécurité donc maintenant ninnu nakun ye de k'u b'an dɛmɛ n'a yera ko dɛmɛ jɛlen tɛ k'u ka taa o bɛ digi e la pourquoi e de wele ya MLA mɔgɔ aw de ye Faransi wele ya Serwal min nana est-ce que aw ye état de ye wa parce que ils ont toujours dans l'esprit qu'ils sont un état azawadi état ko in b'u hakili la donc n'o b'u hakili la f'u ka waleya dɔ de yira k'olu bɛ yen donc u y'o de waleya bɔ k'a da n'u y'u ka soit le représentant du député qui se trouve au sein de CNT o kuma parakatalen fɔ hali sini u bɛ to ka i den ka ko ninnu kɔri u b'a fɔ accord nin kala waleya n'o tɛ olu b'a kɛ tan olu b'a kɛ tan maintenant pourquoi an bɛ ka min fɔ nin na dénonciation bɛ accord yɛrɛ kɔnɔ o a b'a kɔnɔ
o fana to article 60 fɛn dɔ ye wa mun de la o yɔrɔ la a fɔra de k'u k'u sigi ka kuma fɔ mais an y'a fɔ lors de dialogue national inclusif ko an tɛ o kɔnɔni na bilen k'a fɔ les différents partis qui se sont réunis pour que a ka se ka kɛ nin ye o différentes parties tɛ tugun dɛ an b'a lajɛ le malidenw mana bɛn min ka denni na dans les différentes résolutions et recommandations a bɛ réviser a fɔra tan dɛ accord dilanna dibi la k'a bɛ kɛ panparapa ye tous ceux qui sont venus pour faire le déni olu bɛɛ de bɛ se k'a fɔ a ka ɲi ou bien a man ɲi ni de ka ɲi Mali ma o bɛ to a la min ma ɲi Mali o bɛ bɔ a la a fɔra tan dɛ lors du déni donc maintenant an ɲɛ b'o o la o de ye accord ye u ye fabrication min kɛ ko malidenw les sudistes là an man ca ni nordistes ya maintenant olu ka accord y'a yira de ko olu y'u ka damana jamana de mais halisa olu bɛ ka o accord violer o la violence c'est quoi parce que on a dit que ni nin kɛra mɔgɔ man kan ka faga bilen pourquoi mɔgɔ bɛ ka faga Mali territoire kan mɔgɔ yɛrɛ fagali ka di olu ye le gars il a été très clair acteur a y'a fɔ panparapa kɛnɛ kan ko n'u ko k'u bɛ élection de législature kɛ olu ka secteur la k'olu kun ye maa murutilen mun minɛ n'u kun bɛ siratigɛw ni fɛnw kɛ mɔgɔw ɲɛ k'u b'olu labila il a dit ça ne ko kuma in bɛ ban mɔgɔw kunna de ya il a dit ça lors du déni ni ne problème y'an ka jamana kɔnɔ on oublie vite ale de y'o fɔ ko tant que u fasa jalen bɛ ko élection ka kɛ législature ka kɛ i y'a faamu b'a la en son temps déni yɛrɛ kɔnɔ ko ale ti diɲɛ n'a ye ko n'a élection kɔni kɛra olu fɛ yen tant que u ka administration min cɛma bɔli créera tant que olu m'u ka député caman b'a sɔrɔ yen an'u ka maire caman b'a sɔrɔ u ka sigida kɔnɔ parce que o fɛn in bilara sen kan i y'a tete fɛ a tete bɔra yen ko fo k'o de ta ba la o maintenant élection tɔ tun tɛ yen police territoriale tɛ dɛ ni élection bɛ kɛ ils auront tant de maires tant de députés plus que d'attente. La fois passée, Kidal est député fly par exemple, mais Kidal est député tant qu'on on est tout papier boira. Maintenant, au papier Mindrouma, tant que si on ne tient pas compte de ce découpage administratif, ils vont faire sortir, où est Mahami Mina Koudo Gasola, Koubla Berla, Koubou Blabla. Ah bah non, nous avons passé inaperçu. L'internet, il va être Naboubou, il va être Sota. Maintenant, nous avons caressé. Et ceux qui étaient là, les triomvirats. Au Clara Kana, Ambali Korola, Katla Katoka, Mro, la fin saboté. Même l'élection a eu Yorotini, avec la sortez. Ils sont en main dans la main avec la France. D'accord. Mouna, Francis, nous mettons boulot. Depuis 2015, moi j'étais à Paris. Francis a fait un papyrus avec la MINUSMA et avec le MLA. Pourquoi? La MINUSMA a fait un papyrus avec le MLA. Pourquoi? Amena se MINUSMA maou. Mounye MINUSMA blaka sebenke ka bolono blanke sebeno ko okepazi keleye MINUSMA de ce côté, MLA de ce côté. Pourquoi? Est-ce que c'est le MLA qui a appelé les forces étrangères? C'est le FDR qui a appelé les forces étrangères dans notre pays. FDR est Johnny Ambou Petro Foyambi. Il faut que les gens dénoncer car c'est bon, on était benam Roma. Donc Nandou ma fokanya, abinya roto di kunu ne tuye jume. Kamizol le tumere kuna kunu. Mais bien avec Ravadi la gora ko silamine da. C'est moi. C'est tout le même silamine d'amener monsieur le maire. Moi il m'a dit d'accord. Mais malien tori donc. Donc maintenant au roina uka système mimbe na fokube tiko takabake uka tali mandi MLA moye. A mandi sema de MLA. Vous comprenez? A mandi a tonu nu asiaou ana miya nu na to bela jele franco nu go bi sema a mandouye bi amandouye sini parce que kokoro do ma do de loin maintenant on a ce pour faire. Il faut que cela soit très clair. Note jeya droit abana iba maliden do be ni kunu yere fagabi mo mi ye mo ni fun katre mo mi ye soro su katre aw ko réconciliation olu dona fangala mais ali sinu dona fangala o betla ka koroma tegelike ko alisa ko olu buka jamana ko de la halisa mo ni finga faga o de kadu est-ce que olu be ka faga est-ce que c'est tout menu nu yewa olu tuntera la saraka de la nga gutronda wala wa mu yolu ke be bititiku ni fawi sababu tɛ yan mais n'o sababu bɛɛ kɛra o de kɛra accord ko kɔnɔ bɛnkan de kɛra ko maa si kana ɲɛgɛnɛ kɛ yan ni maa min ye ɲɛgɛnɛ kɛ yan i bɛ 2000 sara ni mɔgɔ min ye bo kɛ i bɛ 20,000 sara o fɔra bi sini dɔrɔn ne nana n ye bo kɛ yen on me dit même pas de payer 100,000 francs
e mana proto k'a kɛ u b'a fɛ k'i ka 20,000 sara donc a bɛ fɔ sisan ko Mali armée o mana tiɲɛli kɛ ko exaction mais ninnu bɛ tiɲɛli min na o ma jugu n'o ye wa denmisɛnnin san fu ka taa bila san 10 san 10 ni kɔ la k'u faga tɛ fu magaya maintenant n'i y'o kɔkɔrɔdonbaga n'i y'o mɔgɔ min y'o waleya kɛ n'o ye tubabuw ye n'i y'olu kɔkɔrɔma don ça veut dire que tu es complice o ko sa ko ninnu ni girew ni sobanɛdaw ni Endelman ni 1 2 3 ainsi de suite tiɲɛli min kɛra nin yɔrɔ ninnu na aw ni Alaw taara cɛ ninnu m'a bɛɛ support ninnu m'a bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ o de kɔfɛ o tun t'u ka Azawadi indépendance kɛ la 6 avril tun bɛ a kɛ fo ɲina Mali filɛ nin ye muso min y'a kɛ i bɛ k'aw ta k'o don a ka gouvernement na kamalennin min tun b'a dɔn a dɔnkili da k'a dɔn kɛ ye o fana filɛ nin ye an ka gouvernement na bi o tuma an b'an siko la Musa Agatayɛri ninnu de tun b'a ɲɛnajɛ kɛ chaque 6 avril u b'a kɛ depuis la signature de l'accord donc quoi olu ka jamana de don c'est leur république dans leur tête hali sa ma b'u hakili la. D'accord monsieur le maire n bɛ tila ka segin ka na i ma hali bi ɲininkali bɛ n bolo n bɛ boli joona ka gɛrɛ cɛbilen na Amadu Zɛri Ɲanbele yala an ni Faransi ka bolodiɲɔgɔnma sɛbɛn min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ an ka cɛdenw cɛfini tabaw u ka se ka koloso ɲɔgɔn na ni ka jamana in kumabɔ ni an y'a ye k'a fɔ k'an ka jamana ɲɛmaaw ye communiqué belebeleba bɔ a ko kan yala an bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ bolo ni communiqué in bɛna kɛ sababu ye k'anw ni Faransi fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu wa. Ok, Sala Basi Kulubali n b'i fo i ka ɲininkali la ka monsieur le maire fɔ a ka analyse la déjà monsieur le maire kumana accord in kan ka ban mais ne bɛ tali kɛ accord yɛrɛ kan communiqué in yɛrɛ kan n'i y'a ta k'a lajɛ bolodi ɲɔgɔnma anw ni Faransi cɛ lakana ta sira fɛ Faransi fɔlɔ d'an minɛ cɛ o Faransi fɔlɔ d'an lakari o parce que Faransi y'a ka Barkhane ka opération banni ko kuma fɔ ka sɔrɔ a man ka gouvernement ɲini i n'a fɔ an ka gouvernement fɔ communiqué la k'a ka takuba ten ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ bon ale accord kelen mun don bɛnkan sɛbɛn mun tun bɛ an n'u cɛ o bɛnkan sɛbɛn ninnu b'a jira ni bɛnkan in kan ka bɔrɔtɔ ko i bɛ ci lase a tigi ma sɛbɛn ci a tigi ma ka tila ka kalo 6 d'a ma k'a jira ko bon bɛnkan min ne ni cɛ n b'a bɔrɔtɔ bon ni e nana n'i ka accord de b'aw na cɛ bɛnkan de b'aw na cɛ n'a ko ko bon ko parce que k'aw y'a mɛn ko an ni Irisiw bɛ ka baara kɛ donc k'aw ka sɔrɔsiw ka ta donc depuis ye Faransi de fɔlɔ ye farali sira jira bon ko bɛ kɔnɔ fana tɛ sunɔgɔ Faransi sumara nin kɔfɛ an yɛrɛ bolo ni nana ko o waleya de parce que d'abord olu ta kɛ mais bi an y'a officialisé k'a jira ko vraiment u tagali non seulement an bɛ fɔ ka taa mais an bɛ furanna ta k'u sen nɔ buguri fɔlɔ quoi ko in y'o dɔrɔn de. D'accord. Amadou Zɛri merci beaucoup n bɛna segin ka na monsieur le maire ma monsieur le maire an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ni Faransi ani a ka kɛlɛ kɛlen i b'a fɔ ko je m'excuse du terme wulu kɛlɛla bokɛla wulu kɛlɛla wulu tɛna bodun dabila bokɛla tɛna bokɛ dabila mais yala monsieur le maire aw minnu ye Faransi kɛ Faransi jamanaw kɛ ani Français jɛra monsieur le maire diplomatiquement aw bɛ Français dɔn kosɛbɛ monsieur le maire yala Français tɛna fɛɛrɛ wɛrɛ tigɛ nin ko in bɛɛ kɔfɛ ɲɔni nin kalo 6 cɛ walasa u kana se ka teriner anw ka jamana kɔnɔ hali bi yan monsieur le maire. O fɔra kamanagan bɛ anw na a kamanagan an y'a fɔ aw ye dɛ a bɛ yen dɛ u ko k'u bɛ taa o ni sisan cɛ olu yɛrɛ de ma fɔ kalo 6 wa mais le gouvernement a dit combien ko sans délai n'e ko sans délai o tigi kelen bɛ munumunu salon na halisa i ka jugurɔ u ye gosi kan di don jumɛn o ma kɛ sisan ne o gosi kan di ni sisan cɛ kuma joli b'o kɔfɛ a ka ca monsieur le maire a ka ca u taara u ma taa u bɛ hôtel min kɔnɔ u y'o vide yan u m'o vide fɔlɔ jɔn ɲa bɛ binan taatɔ la dugu wɛrɛ la an m'a ye monsieur le maire Faransi ma taa o il faut que l'autorité vraiment s'assume nin bɛɛ kɔfɛ il s'agit pas de faire un simple communiqué hein il s'agit de leur dire de quitter notre pays n'an ma taa n'o sira kɔni ye halisa an bɛ k'u karese an ka sabali an ka bɔ o minɛn kɔnɔ min ye Faransi ko ye il faut créer maintenant la vigilance autour de la troupe française chez nous troupe Barkhane troupe Takuba troupe MINUSMA il faut les surveiller pas à pas même troupe qui est là u b'a fɔ min ma ko G5 Sahel u bɛ ka lakɔlɔsi une fois que anw min ɲinɛ u kɔ dɔrɔn u bɛ tiɲɛli dɔ kɛ parce que u bɛ yan halisa u taara min n y'o question posé halisa o jaabi ma sɔrɔ u bɛ min u kɔni bɛ yen Mali kelen kɔnɔ u b'i fɔ k'u bɛ taa Niger u ma taa Niger allez-y vérifier la frontière nigérienne n'a sɔrɔ n'u bɛ yen u ko u bɛ taa Burkina u bɛ min
donc o français kelenw bi u sigi nɔ la u bɛ kalo 6 kɔnɔ na mais dans ce cas normalement an kan k'u ka évacuation kɛtɔla de voilà an kan k'u tatɔla ye ko mun natɔ u natɔla o kun bɛ ka ye cogo min u tagatɔla ka ye ten même si c'est malo dɔɔni a ka dɔn mais kalo 6 e y'o fɔ e sigilen min nɔrɔ i ma bouger an'u bɛ to ka an ka espace min violer a bɛɛ kɛra ka sɔrɔ u tɛ ka taa u bɛ yan de o u b'u to nin munumunu de la sisan u tilara ka waleya wɛrɛ kɛ gawo kɔnɔ aw ye nin bɛɛ ye an bɛ taa bi don o don bɛ ko dɔ jurɔ tigɛ olu de tilara k'i jɔ gosi k'an kɔfɛla la ko sariniye min yera yen ko su dɔ bɔra dɛ ko irisiw de don dɛ a bɛɛ ye tubabu de ye tubabu kɔni an y'u gɛn an kana kɔɲinɛ ɲimi ka disa k'u la n'an ma tubabu ninnu évacuer k'a bɔ an ka dugu rɔ pewu mun nana an dɛmɛ kama ko soi-disant aide u ka taa pewu an ma lafiya dɛ ne kan bɛ o de ma yɔrɔ in na traité dun ye min fɔ traité y'a lajɛya k'a fɔ olu de sago bɛ anw na traité in de y'o yira traité in y'a yira hali ni anw ka mɔgɔw ye hali n'olu ye tiɲɛli kɛ yan u ka ko bɛ taa da dilan u ka jamana kɔnɔ anw tɛ dɛ terre d'accueil olu de nana maintenant n'olu nana olu de ka tiɲɛli hali n'u ye adamaden dɔ faga Mali la le jugement se fera en France n'a fɔra ko an bɛ ko kuma fɔ tuma bɛɛ a bɛ ɲini ka na kɛ dɔnkilida ye mɔgɔ to k'u faamu n'i ye traité in ta ka kalan dɔrɔn balawu dɔrɔn de b'a kɔnɔ balawu ko dɔrɔn donc n'o kɛra o halisa an y'o ye sisan k'o dabilala mais o mɔgɔ kelen b'an ka dugu la sa nin ko in ka gɛlɛn dɛ parce que Faransi de bɛ G5 kɔnɔ responsable Faransi de ye MINUSMA ɲɛmɔgɔw ye o Faransi kelen k'aw bɛ Takuba ni fɛn Takuba yɛrɛ nakun yɛrɛ fɔlɔ bon Takuba bɛ na tuma min an ye Takuba ka annonce mais en Europe là-bas on a dit Takuba ne vient pas Takuba kɛkun ye mun ye min bɛ yen o tɛ ka baara kɛ o n'a ka nombre élevé e bɛ na dɔ wɛrɛ fara pourquoi aw jɛnsɛnlen bɛ G5 Sahel ni MINUSMA kɔnɔ halisa mɔgɔ bɛ na cogo di combien de mille soldats c'est nous ka jama cɛ yɛrɛ dɔrɔn ka na bila an kan u dun ka tile kelen ça fait 1 million d'euros CFA euro wari la o ci o bɛ ka combien de milliards 655 millions de francs CFA awa o ye joli ye bon n'a fɔra ko anw b'o o doni t'a la mais nin bɛɛ bɛ ka kɛ min kama o mɔgɔ ma ɲa nafa jumɛn kɛra aw nali la donc u bɛɛ de don pour dire que traité in mana kun cɛ a fɔra bi kunun de a ma fɔ kunun de wa o ma fɔ ko o bɛ le 2 tɛ ɔ n'a fɔra le 2 an kana tile 10 sɔrɔ ka sɔrɔ ninnu bɛ yan dɛ ne bɛ min nɔfɛ o y'o de ye sinon sɛbɛn in n'i y'a walawala k'a da malidenw ɲɛkɔrɔ sa u b'a faamu fɛn caman b'a la dɛ parce que n'a sera ne bɛ se ka mɔgɔninfin faga yan ne tɛ kiiri n ma kojugu kɛ karamɔgɔ a gɛlɛyara dɛ aw nana ko aw nana mɔgɔ min dɛmɛli kama hali ni e y'o faga ko e tɛ kiiri yan monsieur le maire mais ni kuma ninnu tɛ tubabukan de don quoi c'est la langue de Molière kalabantiya kan o don d'accord merci monsieur le maire n b'i fo kosɛbɛ i ka nin walawalali na yala Amadu Zɛri Ɲamɛli farankan dɔ b'i bolo ka fara monsieur le maire ta in kan bon farankan bɛ ne bolo dɔrɔn ka fara monsieur le maire ta kan i n'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na Faransi n'an ta in kɔni pour an ka da la k'a fɔ ko vraiment Mali ni Faransi ka jɛ fara la pewu o de y'an ka ye vraiment u nana cogo min na an y'u natɔ ye cogo min na an k'u tatɔ ye ten an kɔni bɛ ka mɛn Faransi bɛ ka taa mais an tɛ ka fɛn tatɔ ye fɔlɔ n'u taara o la an bɛ se k'a fɔ ko jɔnkala Faransi tagara donc an kɔni an ka laɲini o ye gouvernement ye nin communiqué mun kɛ nin fana ye koba ye parce que nin fana b'a jira ko ko dɔw bɛ sen na ni nin communiqué kɛra an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la k'a fɔ ko an bɛna Faransi tatɔ ye n'a ka kasaw ye. D'accord o la an b'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u ka u mobiliser kosɛbɛ o baara fɛ ka d'a kan u natɔ jabaraw taara an ka faso jabaranin yɛrɛ bɔra n'u ka jaw ye u natɔ u bɛ ka jigin ka bɔ n'u ka minɛnw ye sɔrɔsiw u bɛ ka jigin n'u ka sac ye ka bɔ avion kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'u bɛ ka don a ka di jamanadenw ye u ka bɔ k'o jaw fana jira an k'u tatɔla ye an k'u tatɔla fana ye o b'a jira ko dɔ bɛ ka kɛ. d'accord monsieur le maire an m'an sɛnsɛn ka bɔ o hukumu kɔnɔna la an bɛna boli ka don MINUSMA kan monsieur le maire MINUSMA ko kuma caman bɛ bi a kuma caman bɛ kosɛbɛ k'a sababuya kɛ maaw ko k'olu folila MINUSMA ka baara ma
ka da kan ko na ko mun fɔra olu ye ministre ka baara hukumu kɔnɔna la ko ministre tɛ ko minɛn fa monsieur le maire ko ministre bɛ ka ko wɛrɛ de kɛ min tɛ o si ye monsieur le maire daminɛ la fɔlɔ kuma daminɛ kuma la monsieur le maire n bɛ fɛ i ka mɔgɔw hakili jigin ministre na kun na fɔlɔ o la ministre bɛ ka baara cɛjugu minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ an b'a laban n'o ye monsieur le maire. Bisimila MINUSMA ye force internationale de ye komi anw ta tɔgɔ dalen don MINUSMA la sen dɔ la u tun bɛ Libéria tuma min a tun bɛ fɔ a ma ko ECOMOG o tɛ bi la ko ye dɛ depuis 1992 o tɛ bi ye dɛ olu taara k'u bɛ taa Samuel Doe de dɛmɛ u taara de k'u bɛ taa Samuel Doe dɛmɛ mais u taara John Rawlings de dɛmɛ Samuel Doe kan Doe était le président John Rawlings n'u ye affaire kɛ u selen kɔ dugu la yen u ye Samuel Doe tigɛ u ye Samuel Doe minɛ o m'u bɔ u y'a bila brouette kɔnɔ de k'a tigɛ ka tigɛli laban mɔgɔya ma o vidéo bɛ yen n'u yɛrɛ nana dɛmɛ na dɛ 15 000 soldats de Comaogo o de tun bɛ Libéria 15 000 soldats de Comaogo o tɛ cɛdennin ye dɛ aw ni Ala kira cɛ n nana n dɛmɛni kama est ce que mɔgɔ tun b'o ye wa aw nana président de la République de dɛmɛli kama o ni min bɛ ɲɔgɔn na n'o y'o ka rival ye aw taara o dɛmɛ dibi la ka nin fa ka nin minɛ o bɛ yen mais 20-15 mani fɔ dɛ u ko de ko 20-15 sisan mais o tuma la 19-10 mani fɔ dɛ o tuma la 19-3 mani fɔ dɛ voici u b'u ka résolution ta tan de résolution numéro tan résolution numéro tan comme anw di tubabukan mɛn kosɛbɛ la langue de Molière kalabanciyakan u b'a mɛlɛkɛ cogo min anw t'o lamɛn anw ka autorités tɛ papier in dɔn anw jamanadenw yɛrɛ t'a dɔn kelen sisan de bi ko caman bɛ walakata la k'a ɲɛfɔ n'o tɛ sɛbɛn mana sɛbɛn k'a da ka ban page kelen mɔgɔ tɛ se ka kalan ka ban kuma tɛ page 3 donc ça c'est un problème n'o tɛ u b'a sɛbɛn de kɛ ko ka nin kɛ tan ko ka nin kɛ tan ko zone de tampon c'est-à-dire an kana don an ka don u ni ɲɔgɔn cɛ u kana se ɲɔgɔn ma banbaganci minnu nana Mali la k'olu ni anw ka jamana denw kana ɲɔgɔn sɔrɔ u kana s'u ma banbaganci minnu nana Mali la u kana sɔn ka dankari kɛ anw ka jamanadenw na o de fɔra n'u y'a yɛlɛma k'a fɔ k'an bɛɛ ye maliden maliden dɔw kana baga maliden dɔw ma an bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ anw nakun ka kɛ o ye e kana marifa ta dɛ ɲamele i fana kana marifa ta dɛ jamanadenw filɛ nin ye aw kana u tɔɲɔ parce que mais n'aw nakun yɛrɛ kunkoloba yɛrɛ y'o ye aw nana o min kama lorsque o sɔrɔsiw bɛ na n'an bɔra avion kelen kɔnɔ u ka casque bleu b'u la o dugusɛjɛ i b'u ye dugu ɲɛfɛ yaala de la u bɛ taa arajow ni boomers ni fɛnw ni san u ka mɔgɔ si tɛ jamanaden na nafa jumɛn b'i la u bɛ taa hôtelbaw de ta ka wariba don o la ka dugu ci an ye nin bɛɛ fɔ en son temps ne ye nin bɛɛ fɔ Musa Mara ye ni force étrangère nana jamana kɔnɔ dɔrɔn jamanaden de bɛ tɔɲɔ mais parti ni fitinin dɔ bɛ lafiya da sɔrɔ parce que u ni mun bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ teriya ni sira la u ni min bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sunkuruya ni kamalenya sira la o tigi bɛ lafiya sɔrɔ a n'olu parents bɛ lafiya sɔrɔ u bɛ taa mɔgɔ min ka du ta location na ou bien a ka hôtel o tigi bɛ sɔrɔ kɛ u bɛ taa sanni kɛ bitigi min na o bɛ lafiya alimentation min n'u b'u ka sanni kɛ u bɛ lafiya est ce que o ye Mali bɛɛ ye wa a kana sɔn force étrangère kana an ka jamana kɔrɔ surtout que an ka présidence ka laɲini tɛ k'a ta Baba Moribo ma ka n'a bila Musa Tarawele la ka n'a bila hali an bɛ ATT tile min na o si ma sɔn casque bleu ka na an ka jamana kɔnɔ la Nations Unies olu ni casque bleu de bɛ déplacer casque bleu n'u dun nana i ka jamana kan du ci ya casque bleu a bɛ fɔ de k'u bɛ n'i dɛmɛ dɛ mais u b'i ka dugu tɔ ci u bɛna ni waleya mun ye an y'a ye Uranda an y'a ye Somali ka n'a ye Burukinaw Côte d'Ivoire k'a ye u ye waleya min ta ye an ko a kana sɔn ninnu kana an ka jamana kɔnɔ mais o y'a sɔrɔ dɔw bɛ tɛgɛrɛ la ko il faut une force étrangère chez nous obligatoirement ko il faut une force étrangère. Monsieur le maire olu ka jɛkulu yɛrɛ sigi kun ye ko kana ni bɛn ni kelenya de kɔnɔ mais n'a y'a jateminɛ k'a fɔ k'olu b'o contraire de la wale olu bɛ fɛn kɛ min ka jugu n'o ye fa
an ye nin de f'u ye n'an ye fitirida kɛ an b'an denmuso n'an muso n'an balimamusow tagatɔ la u ka hôtel la u bɛ n'o de kɛ yan o ye mugujina ye o ye ka don dɔɔni dɔ cɛ o bɛn ne bɛ yen dɛ MINUSMA ka kɛlɛ baara fɛn filɛ nin ye n'a bantuma sera i b'a autorité wulilen les autorités de la Nations Unies k'a fɔ an ye san 2 min d'a ma ou bien san 1 min d'a ma o baari tɔ tora kalo 2 dɔrɔn u bɛ wuli ka mandat kura wɛrɛ fɛngɛ c'est pour cela il peut faire 10 ans ou bien au-delà de 10 ans dans un pays u tɛ taa o olu tɛ taa aw tɛ bɔ nɔgɔ la maintenant u bɛ système wɛrɛ fana créer o fana b'a hukumu kɔnɔ u bɛ na u bɛ kɔlɔn sen u bɛ na u bɛ lɔgɔsoninw jɔ u bɛ na u bɛ dɔw denw don baara la e ma hali o bɛ ka fɔ Faransi taga la ko mun bɛ baara la Faransi ka minɛn kɔnɔ dun mun bilara frontière la dun rébellion ye mun bila frontière la MLA fabriqué Mali kɔnɔ yan après Libye olu ye maa mun bila kɛnɛ kan kantigɛli ni fagali bolo ma olu ye maa mun gɛn n'u taara yɛlɛma frontière la dun i ma miiri o la maintenant min ye baara sɔrɔ ninnu bolo ko o bɛ k'a ka adamadenya tɔpɔtɔ dɔɔni o bɛ k'a ka mouvement ka condition commencer ka améliorer vous ne voulez pas que o bɛ mission o b'a ka condition améliorer sɔrɔ mɔgɔ min kɔnɔ o kana taa i ye maliyɛn ka hakilina ye bon ne don mon MINUSMA au fur et à mesure que la MINUSMA durcit chez vous les missions onusiennes o tɔgɔ de o ye les missions onusiennes durcit chez vous aw ye kara sɔrɔ dɛ dɔw ta ko MONUSCO o ye Niger ta u b'a dilan de ka tɔgɔ da aw ka dugu la maintenant n'u ye tɔgɔ da aw ka dugu la o mana don aw ka dugu kɔnɔ u bɛ commencer ka dugubaw de minɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ min hali u tɛ t'i da k'a ye u hakɛ min bɛ Bamakɔ n'a Lamini na yan ani Segu ninnu na Mopti kɔnɔna Lamini na o ma se Gawo dɛ o tɛ Kidali dɛ ça je te dis hein tɔw bɛ wuli de ka t'u ka ci kɛ ka na donc i b'u ka mobili sarilen fan bɛɛ ka waliya jugu si tɛ ni MINUSMA nana i ka dugu kɔnɔ n'a ta kɛ donc pour vous dire que nakunba min b'u la o an m'o ye yan pendant ces nombreuses d'années an ma MINUSMA ka nakun ɲɛ. D'accord. Monsieur le maire, fɛɛrɛ jumɛn kan ka ta an ka jamana ɲɛmaaw fɛ walasa ka ɲɛsin MINUSMA ka nin MINUSMA fana ka fɛɛrɛ ye ale kelen de i bɛ taa ka taa dɛ parce que MINUSMA est responsabilisé par les tubabs les blancs les français u bɛɛ la taa de ni nin bɛɛ taara sisan Saliya Basi i bɛ dugu jɛlen ye ni nin bɛɛ taara sisan Ɲanbele aw bɛ dugu jɛlen ye an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛn aw tulo b'a la aw bɛ kow jɛlen ye parce que tant que ninnu b'an senkɔrɔ dɔw ni ninnu bɛ dibi baara la tile ban anw bɛ girinkajɔ la u b'olu sɔrɔ sunɔgɔ la anw bɛ sunɔgɔ tuma u bɛ wuli k'u jɔ sen kan min ka di u b'a kɛ donc vraiment n'an ye jamana dɔw ta k'o lajɛ dɔrɔn n filɛ ka Libéria ta d'aw ma ko jɛlen tɛ bi ko jɛlen tɛ sini mais d'autres disent que ko fo ninnu de fana kɛ n'i ka jamana kɔnɔ ko parce que i bɛ degun na est ce que i ka degun bɛ ban wa u bɛ na ko 1 an a bɛ bɔ 1 an la renouvelable 2 ans a bɛ b'o la renouvelable 3 ans a bɛ b'o la renouvelable combien c'est pour cela le président centrafricain en son temps a renvoyé toutes ses forces étrangères k'a ye san 10 kɛ n ka dugu la a ma mago ɲɛ a ta donc mun na a tɛ se ka bɔ le président Assimi Goïta le libérateur le patriote n'a bɛ se ka min kɛ a b'a fɔ nin fana ji ɲɛma jɔlen lajɛ dɛ a kana baara kɛ sɛbɛn kɔ dɛ sɛbɛn min yɛrɛ sɛbɛnnen don dɛ u bɛ minɛ n'o fana de ye la main dans les sacs. D'accord, monsieur le maire. 20 ans dɛ a si ma mago ɲa te di a bɛ mago ɲa min ye u nali min kɛra min ka so ani u ni mun bɛ teri ɲɔgɔnya la ani u ye dɔw den furu u ye kɔnɔ la dɔw denw na u denw tɛ ban dugu rɔ n'a kɛra o ye a banna sinon nafa si t'u fana ka nali la nfa parce que a ko an k'an sauver dugu man kan ka ci dugu man kan ka yɛlɛma mɔgɔ man kan ka boli aw de kan ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ se kana kɛ ɲɔgɔn ma pour que mɔgɔ bɛ ka se ɲɔgɔn ma. D'accord, merci beaucoup monsieur le maire. Faamuyali caman sɔrɔla i ka nin walawalali nin na Amadou Z Ɲanbele yala i bɛ se ka fara n ka dɔ kɛ ka fara monsieur le maire ka nin kuma ninnu kan MINUSMA ka rôle hukumu kɔnɔna la. D'accord, Kulubali monsieur le maire y'a fɔ cogo min na n hakili la a tɛ tɛmɛ o kan quand même MINUSMA initialement a dabɔ kun y'o de ye force d'interposition de don olu ka tɛ na kɛlɛ yɛrɛ kɛlɛnijɛ kama olu bɛ na de ka na balawu tasuma kɛ ka ji kɛ ka tasuma fun faga bon an y'a ta ka jateminɛ olu ka o sira ninnu fɛ MINUSMA yɛrɛ taara dugu o dugu la fɔlɔ ko balawu tun bɛ yen
an bɛ se k'a fɔ u ye san caman ka dugu na mɛ a balawu si ma sumaya ka taa Libi la ka taa Rwanda ninnu ni Libéria ninnu a balawu si ma sumaya o yɛrɛ fana bɛ ten o ni fana taara dugu o dugu la a balawu ma sumaya donc an yɛrɛ fɛ yen Mali la kɛrɛnkɛrɛnnen na o dogolen tɛ maliyɛn bɛɛ y'o ye MINUSMA b'an fɛ yen depuis san jumɛn non seulement i kana na kɛlɛ kɛ mais n'i nana lafarali mun na o lafarali kelen kan ka se k'i cɛsiri o la MINUSMA ka effectif bɛ Mali la bi n'a tɛ ɲini ka ca ni rebelle yɛrɛ effectif rebelle mun b'an ka nord in na MINUSMA ka effectif min nana Mali la a bɛ ɲini ka ca ni o ye mais hali bi olu de sera k'o kɛlɛ la fara an dun ko k'an ye kɛlɛ dabila ko fɔ ka bɛn ka kɛ Mali tun tɛ ka kɛlɛ kɔ Mali ko fɔ ka bɛn ka kɛ ko papier min bɛ k'an ka waleya sira fɛ mais kuma bɛɛ i b'a mɛn Mali sɔrɔsiw de bɛ taa faga Mali sɔrɔsiw bɛ taa faga donc finalement maa b'i yɛrɛ ɲininka yala MINUSMA in yɛrɛ nafa ye jumɛn ye donc an kɔni an bɛ don min na ko bi maliyɛn bɛɛ ka sentiment ye sentiment kelen de ye n'o de ye k'a fɔ ko MINUSMA in u jɔyɔrɔ tɛ yen u kɔni b'an ka hôteliw kɔnɔ o kɛlen bɛ k'an ka embouteillage créer an ka circulation na donc u ka taa an yɛrɛ ka finitigiw bɛ se k'an ka sécurité maintenir bi Mali mago tɛ partenaire la partenaire min bɛ na ni anw yɛrɛ an mago bɛ minɛ yɛrɛ la sinon quand les questions d'effectifs Mali yɛrɛ sɔrɔsiw on est suffisamment fort maintenant pour nous défendre ni mɔgɔ min kan k'an dɛmɛ bi o k'an dɛmɛ matériel ko niveau la sinon MINUSMA ninnu barika n'o takubaw ni bɛɛ de ka taa donc an b'an ka wele lase an ka ɲɛmɔgɔ ma u k'a lajɛ dans le plus bref délai u k'a lajɛ MINUSMA fana ka contrat in a ka lajɛ an ka dankari la u ka taa. D'accord, merci Z Ɲamele. N b'aw fo kosɛbɛ i ni monsieur le maire waati min dira an ma ɲɛmaaso fɛ a koronna kosɛbɛ yala Amadu Z Ɲamele kumakan laban teliyala. D'accord kumakan laban bɛ bolo o de ye ka Esala Basi fo i ka cɛsiri la don o don ka taa kunnafoni sanumanw ta ka na a di an ka plateau kan ka tila ka kuma da dɔn yɛrɛ ma an fana ka se an ka analyse kɛ ne bɛ monsieur le maire yɛrɛ fana fo a ka analyse sanumanw la kuma bɛɛ a bɛna kunnafoni jɔnjɔnw d'a ma ka na an ladɔnniya ko caman na ka tila k'an ka technicien waraba fo n'o ye Bali Sisoko ye k'an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo nin wagati in na ka f'u ɲɛna mɔgɔ tɛna Mali jɔ an yɛrɛ de bɛna Mali jɔ maliyɛnw an ka kɛ kelen an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ. D'accord, merci Amadou Z Ɲamele. An bɛɛ ka kan jɛ ka monsieur le maire fo ka d'a kan monsieur le maire a ka kuma ninnu a ka analyse ninnu ye kisɛw de n'ale tɛ maa tɛ ninnu fɔ monsieur le maire jamukan sera banyɔrɔ la. D'accord monsieur le maire kumakan laban jumɛn b'i bolo. Kumakan laban ye min ye diɲɛlatigɛ fɛn si tɛ dilan diɲɛ kɔnɔ adamaden tɔɲɔli kama kulu tɛ yen i CEDEAO i Nations Unies i kɔ a si ma dilan ko mɔgɔninfin ka tɔɲɔ mais n'a nana se tɔɲɔ yɔrɔ ma nafa t'o la o ye MINUSMA ko n'a tɔ bɛɛ ye maintenant min ye Faransi ka ko ye o jɛlen don a yɛrɛla tuma bɛɛ hali n'an tun bɛ bɔ u b'a fɔ an ma dɛ fatɔ de Atunata Naloma dɔw ko da i bɔ an dala ni Faransi taara an tɛ balo Faransi ka tagali annonceli ni sisan cɛ an bɛ ka balo an tɛ ka balo hali embargo kɛra Mali la an tɛ ka dɔɔni dumu an bɛ ka degun sɔrɔ mais halisa alhamdulilayi mɔgɔ tun b'a dɔn ko 3 semaines bɛ semi an kan ka an ka autorités fo la u n'u ka hakili ɲuman n'u ye waleya min kɛ walasa jamanadenw tɛ se ka tɔɲɔ sɔrɔ o hukumu kɔnɔ parce que o de ye kuma belebele ye k'o fɔ ani k'an lamɛnbaga cɛ muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka hakili jagabɔ kɛ an ka ko kan u kana to ka ɲina adamaden ɲina ka di dɛ Maliya yɛrɛ an ɲina ka di trop hali ni ne ko sisan ko a so in ci bi kunɲɔgɔn 3 ni ne nana jɔ ko ayi ko so in tun ma ka ci mɔgɔ t'a dɔn ko ne tun sen bɛ so cili la o problème bɛ Mali la dɛ donc sinon kuma nin na k'a kuncɛ u y'a fɔ min ma ko FDR o de ko MINUSMA ka na o de ko force étrangère bɛ ka na o tun ye kulu jumɛn ye ADEMA IRD PAREDA MPR PCR comment on appelle Boubé tun b'a la a dan na Moro Sidibe tun b'a la yen Cɛbilen Dramé b'a la a dan na Amadu Koyita tun ma dɔn ten a tun b'a la ten i y'a faamu b'a la ninnu de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ Soumaïla Cissé ninnu bɛɛ ko il faut une force étrangère au Mali. Assardi Imbargawane, premier vice-président de l'Assemblée nationale, il est aujourd'hui le vice-président du CNT. Au moins, l'Assemblée là, pendant des années et des années, ils ont marché pour dire qu'il faut une intervention étrangère dans notre pays. Moi, je l'ai donné. Donc, Halisini, Antina. Donc, au Kololo, au débat en Kambi. Au Degoum, o de bɛ jamanadenw kan bi o tɔɔrɔ o de bɛ jamanadenw kan bi ni an bɛ tila k'o détail misɛnninw ta
ka ɲɔgɔn gosi n'o ye ka ɲɔgɔn dala ɲini n'o ye jɔn ye u laɲini ka na jɔn ko ko faransi ka na jɔn ko ko force wɛrɛ ka na min tɛ Mali sɔrɔdasi ye ko sɔrɔdasi t'an bolo jɔn ye mɔgɔ bila dɔnkilida la ko sɔrɔdasi tɛ yen ni kulu kelen nin o kuma kelen an bɛ k'a fɔ ko PAM MP22 ko mɔgɔ wɛrɛ kana na dɛ a ye min fɔ dɛ an mago bɛ min na an mago tɛ adamaden na o de fɔra donc maintenant ɲinakɛr'o bɛɛ kɔ après 7 ans ou bien 8 ans les gens ont tout oublié maintenant hali mɔgɔ min yɛrɛ kun ko ko tubabu kan na jamanadenw kɛlen bɛ k'olu kɛ bi i b'a fɔ ko min n'olu ko tubabu man d'u ye Gallo jɔnkuna i tulo b'a la o u bɛɛ tulo bɛ n kan na ils étaient tous dans ce colmataire là ko il faut qu'il y ait une force étrangère dans notre pays ko parce que ko dankari kɛra ATT la ko les mutins sɔrɔdasi misɛnninw les mutins ko le ATT ka fanga tiɲɛ sɔrɔdasi yɛrɛ de ko man di politique bunakun mɔgɔw ye ne yɛrɛ démissionné cogo filɛ ka bɔ n ka tɔn na pewu ne Silamini Danbele URD moi j'étais le maire de l'URD j'étais le secrétaire général de l'URD j'ai démissionné mɔgɔ si t'a fɔ a ka jabara ne kan mɔgɔ si tɛ o question posé n kun k'a ta o de ma fɔ bi moi je suis société civile n ye n ka député bɛɛ kɛ indépendant ka n ka maire bɛɛ ɲini indépendant je ne suis dans aucune formation politique là où nous en sommes parce que an y'a ye au lieu que i ka jamanaden dɛmɛ e b'a fɛ jamanaden ka sa Amadu ko tun b'an kan ka ban o Amadu ko ye mun ye mɔgɔ kɛlen ka maaw fa muso tɛ se ka cɛ kan fɔ bilen i bɛ rebelle de kan fɔ marifatigi de ka kan bɛ fɔ bɛɛ lajɛlen degunnen don sɛnɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ cɛw kɛra musow ye bɛɛ siranna ka ko t'u bolo o kuma kelen na e bɛ se k'a fɔ cogo di k'e bɛ Amadu ko wɛrɛ ɲini olu de tilara ka o marché o lettre saba bɛ n bolo signé par Saka Diakité paix à son âme l'ancien secrétaire général de l'UNTM n'a fɔra o de tun ye FDR président ye an ka sabali sa jamana kelen de don an ma taa o an ma sa an bɛ yan donc n'an ma to ka hakili jigin ko kɛlen kɔrɔw la fo ka to k'a kɛ ko n'i ye kɔrɔlen fɔ ko o page tɛmɛna an tɛ se ka page la tɛmɛ ten yan n'an tora ka page la tɛmɛ a tɔ bɛ firi an da la yan ne b'a fɛ k'o de fɔ kuma laban na hakɛto b'a la sɔrɔ monsieur le maire an b'i fo kosɛbɛ i ka walawalali la d'accord an lajɛlikɛlaw nin tun ye aw ɲɛ garisɛgɛ ye nin sangakunkuru in na Bamada.net sanfɛ aw kan bɛ sigi wɛrɛ wasalamu